ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಸ बेंगलुरु की सिटी जामिया मस्जिद में हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा लहराते हुए यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। जामिया मस्जिद के तहत चलने वाले जामिया उलूम तालीमी इदारे के तहत जश्न आज़ादी की तकरीब मुनअक़द हुई। मारूफ आलिम दीन और बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मुल्क को आज़ादी मिले 78 साल हो चुके हैं। आज मुल्क 79 साला यौम आज़ादी मना रहा है, 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, लेकिन मुल्क को अब भी नफरत की सियासत से आज़ादी मिलना बाकी है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि मुल्क की हकीकी मानों में तरक्की उस वक्त होगी जब मुल्क से नफरत फिरका परस्ती का खात्मा होगा। सब मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की ज़रूरत है। इदारे के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन अनवर ने कहा कि आज़ादी का जो फ़ायदा होना चाहिए था वो अब भी नहीं हो रहा है। चंद लोग समाज में इंतशार इख्तलाफ फैला रहे हैं, इससे मुल्क की तरक्की मुतासिर हो रही है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की आज़ादी के 70 पर 9 साल होने पर हिंदुस्तान के तमाम बाशिदों को जामिया मस्जिद व मुस्लिम चैरिटेबल फ़ंड ट्रस्ट की जानिब से और जामिया उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से और मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह 70 पर 9 साल से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन तमाम हमारे वो अहबाब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध मज़हब के हों, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हमारे इस मुल्क को आज़ादी दी और बड़े वीर बने और बहुत ही बहादुर कहलाने लगे, जिनके सिलसिले में अभी हमारी इन बच्चों और बच्चियों ने नज़मों की शक्ल में उनके गीत गाए और उनके बारे में पेश किया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में आज भी तमाम बाशिंदे यकसा रहते हैं, बावजूद इसके अभी भी रंग व नस्ल में, और इसी तरह अभी भी फतेहपुर के अंदर एक दरगाह को लेकर और मिथरा में ईदगाह को लेकर और ऐसे ही दूसरे मकामात पर मसाजिद में मंदिरों को और अपने माबूदों को तलाश करना, ये मुल्क की परंपरा के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए बिल्कुल नाकाबिल कबूल अमल है। इस वजह से हम मुल्क के तमाम बाशिंदों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इन सारी हरकतों को बंद कर दें और आपस में इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करें। ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे पर चढ़ें और एक दूसरे को मलामत करें और एक दूसरे को बुरा भला कहें, बल्कि हम एक दूसरे का हाथ थाम कर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चलना है। जिस धरती पे इस वक्त हम हैं इसको बेंगलुरु कहते हैं और यहाँ माशाअल्लाह लाल बाग भी है और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के किले भी हैं, और इसी तरह यहाँ सिलिकॉन सिटी के बहुत सारे इदारे कायम हैं। इसी वजह से बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो हम तमाम बेंगलुरु की जानिब से और रियासत कर्नाटक की जानिब से मुल्क के तमाम बाशिंदों से ये गुजारिश करना चाहेंगे, आपस में इत्तिहाद के साथ रहें, इत्तिफाक के साथ रहें। और ये यहाँ मेरी ज़बान है, वहाँ तेरी ज़बान है, ज़बान को लेकर वहाँ पूछ कर उनको मारना और उन पर ज़्यादती करना, हमारे दलित भाइयों को उनके ऊपर अत्याचार करना और हमारी मुस्लिम बेटियों को उनके हिजाब की वजह से परेशान करना, ये मुल्क की तरक्की के लिए नामुनासिब अमल है। हम गुजारिश करेंगे तमाम जमातों की जानिब से और हमारी बेटियों की जानिब से, हमारे असातिज़ा की जानिब से कि हम इस हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो मिल के रहना है, इत्तिहाद के साथ रहना है और आगे बढ़ना है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारी इस पुकार को अपने दरबार में कबूल फरमाए और हम तमाम में मोहब्बत पैदा फरमाए। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि बस आप अपने काम में काम रखें, नशे की लत में न पड़ें
اور بیکار میں ادھر ادھر پڑھ کے غیر غلط حرکتوں میں مبتلا ہو کر اپنے مذہب کو فراموش نہ کریں. اور ہماری نوجوان بچیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں بلکہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں اور رات میں دیر تک ہوٹلوں میں گپ شپ کر کے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں بلکہ آپ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں اور کام پر توجہ دیں. اس لیے کہ اگر کام پر ہم توجہ دیں گے غیر غلط حرکتوں میں ہرگز مبتلا نہیں ہوں گے. نوجوان نسل ہمارے اس ملک کی ترقی کے لیے بہترین اثاثہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان سب مل کر چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ مسجد مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ جامعہ العلوم گروپ آف انسٹیٹیوشن کی جانب سے ملک کے تمام باشندوں کو 80 یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی مولانا نے جو کچھ کہا ہے وہ حق بجانب ہے. ہمیں آزادی حاصل ہوئے اتنے سال لگ گئے. جو آزادی ہم نے اپنے جان و مالوں کو قربانی دے کر حاصل کی اس آزادی کا فائدہ آج بھی اب ہم اٹھا نہیں پا رہے. اس کا سبب کیا ہے کہ چند گنے چنے افراد کی وجہ سے ماحول میں انتشار پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ترقی رک جاتی ہے. ہمیں ہر آدمی جو ہندوستان کا باشندہ ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے اسے یہیں جینا ہے یہیں مرنا ہے تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ترقی و بقا کے لیے بھی کام کرنا ہے. بس یہ میرا پیغام ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تمام باشندگان اپنے اپنے مذہب و ملت پر عمل کرتے ہوئے یکانیت محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. یہ میرا پیغام. اور وادیاں کشمیر کی اپنے لیے جنت نشان ہے. مثال نوجوان جگ کے سار ہوا دھیرا دھیرا راہیلا بھویہ بھارتا نمہ بھارتا شانتی ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಲಿಗಳಾಗುವ ನಾವೇ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಕಲಿಸಿದ್ದು ನಾವೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಜನಗಣವೇ ನಮ್ಮೆದೆಯ ಗಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾವಿತ್ತ ದಾನ ನಿಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬಿರೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಈ ನೆತ್ತರಲ್ಲಿ ನರನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ ಅಭಿಮಾನವೇ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ಭಾರತಿ ಜಯ ಘೋಷವೇ. ಸಾವುಗಳಿತ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿದೆ ಜಯ ಘೋಷವೇ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿ ಸಾಹೇಬ ಬಚ್ಚೆ ಬೂಢ
بہارے چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 تو سلامت رہے۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان۔ یادگار چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے،